Dan interestingly, ketika perempuan itu nak beranak, memang perempuan akan sangat stres. And itu adalah sangat bagus kepada ibu yang sedang beranak. It's very good for the women because the both physical and emotional stresses of the mother akan stimulate further release of oxytocin and prostaglandin. And actually, perempuan tu rasa sakit adalah disebabkan prostaglandin. One of the prostaglandins, dia adalah akan dia akan menyebabkan rasa sakit. So that's why kalau perempuan itu tengah meneran dia rasa sakit, maksudnya sekarang prostaglandin itu memang sangat tinggi, and ia adalah bagus sebab dia akan promote dia akan promote the uterine contraction more, and then dia akan promote the birth. So kalau awak beranak, ketika awak push tu, kalau awak tak stress, something is wrong. You should stress. Memang ada kes sampai dia tumbuk laki lah, dia pegang laki dia sampai nak patah tangan lah. Memang ya, sebab itu adalah dia punya side effect of the perempuan tu nak beranak lah. And actually the stresses of the mother actually is very good ketika nak beranak. That's why perempuan sebelum beranak, ketika pregnancy, jangan stress sangat. Sebab stres itu akan boleh meningkatkan oxytocin level and prostaglandin dan boleh menyebabkan uterine contraction. Perempuan itu boleh beranak awal ataupun boleh menyebabkan keguguran. That's why kalau awak pregnancy, tolong jangan stress because you boleh menyebabkan oxytocin level punya meningkat, prostaglandin meningkat, eventually you akan adanya miscarriage ataupun preterm labor. Okay, now you dah faham kan kenapa you jangan stress ketika pregnancy, tetapi you boleh stress ketika you nak beranak? Menarik tak explanation ni? Okay, so oxytocin and prostaglandin akan induces the regular contraction of the uterus. This one is yang saya dah explain tadi, which is positive feedback. Action of oxytocin and prostaglandin form a positive feedback loop di mana uterine contraction akan stimulate secretion of more and more oxytocin and prostaglandin, which in turn promotes further contraction, and then akan promote the pushing of the fetus out of the birth canal. Okay, apa itu positive feedback? Di mana hormones causes a condition to intensify. As the condition intensify, hormone production juga akan increases as well. Both hormones and chemical mediators punya production will be increases. So inilah dia positive feedback during parturition, stress, and then adanya prostaglandin and oxytocin, adanya contraction, dia akan promote the contraction, and contraction juga akan meningkatkan both oxytocin and prostaglandin punya release ataupun concentration of oxytocin and prostaglandin di dalam darah lah. So during the labor, you boleh nampak estrogen punya level akan higher than the progesterone, oxytocin akan meningkat, prostaglandin juga akan meningkat, and both you boleh nampak oxytocin and prostaglandin both akan act on myometrium, and prostaglandin itu sendiri actually akan promote the release of more oxytocin. Okay, bila prostaglandin release oxytocin tu akan release more. Now bila ada this positive feedback loop, you boleh nampak eventually myometrium tu akan starts to become more activated, more sensitive kepada oxytocin, and then dia akan contraction akan more and more frequent. Okay, you boleh nampaklah both oxytocin and prostaglandin juga akan promote the myometrium activation, and both these inilah dia katakan positive feedback loop. Eventually kita nak adalah contraction. Uterus itu contract and push the fetus out of the birth canal, and eventually apa berlaku? Baby will be delivered lah. Bayi itu akan dapat dikeluarkan dari birth canal, and then maka selamat datang ke bumi yang nyata ataupun bumi yang penuh dengan masalah ini. As soon as the baby come out, the doctor akan give the baby to the mother. Okay, doktor tadi dia memang akan bagi the baby to the mother and ask her to breastfeed the baby. Kenapa? Ini sebabnya. Bukan sebab budak tu lapar, tidak. Tetapi it's very important for the survival of the mother. Lepas saja budak itu keluar, and then doktor akan tak sempat bersih sangat pun. Doktor lap macam tu saja, doktor memang akan bagi ibu tu pada ibu, dan dia akan minta ibu untuk breastfeed. Kenapa? This is very important for the survival of the mother, because this is nanti saya akan explain. Sebab kita nak memastikan pendarahan itu berhenti. But later I akan explain lah. So basically after the birth, apa yang berlaku adalah progesterone level akan drop. Sebab apa? Lepas bayi itu keluar, bila bayi itu keluar, placenta pun akan keluar sekali. Bila placenta keluar, ada tak hormon yang akan release progesterone? Ada tak structure yang release progesterone? Tidak. You boleh nampak after the birth, bayi keluar, placenta keluar, progesterone level akan drop. Bila placenta level akan drop, dia akan stop the negative feedback on the anterior pituitary gland. Now you boleh nampak as the progesterone level drops,
the level of prolactin akan increases. Prolactin tadi will be released daripada mother's anterior pituitary gland. Dia akan will be released kepada mother's punya mammary gland in the breast. Prolactin punya level akan start to increase. Dia akan act on the mammary gland. Mammary gland akan start untuk menghasilkan susu. Lepas saja uri keluar, the placenta keluar, progesteron level akan hilanglah progesteron sebab placenta yang release progesteron kan. So progesteron level akan drop, prolactin level akan increases. Now dia akan act on the mammary glands in the breast of the mother, and then dia akan promote the milk production. That's why ibu dah start akan menghasilkan susu. Pada masa yang sama juga, okay, oksitosin yang di-release, yang dia akan be release daripada mother, dia juga akan promote the release, dia akan promote the mammary, dia akan act on the mammary gland untuk menghasilkan release more milk. Okay. So basically, after the birth, progesterone level akan decreases due to the loss of the placenta, frees the anterior pituitary gland from the negative feedback. This allow prolactin untuk menghasilkan the milk. Okay, bila dia the prolactin act on the mother's punya breast untuk menghasilkan susu. Now, siapa pula yang akan promote the release of the susu daripada mother's breast? Itu adalah oksitosin. Oksitosin selain daripada promote uterine contraction, dia juga lah yang akan membenarkan susu itu keluar daripada the mother's nipple kepada to the babies lah. So that's why high level of oxytocin, dia akan stimulate the release of the milk daripada mother. So both ni actually dia akan very important for the mother's punya milk production and release. Tetapi siapa yang menghasilkan susu? Hormon prolactin. Yang release susu daripada mother's nipple, oxytocin. Okay. So basically, as you can see, after the labor, placenta is released from the mother. So eventually progesterone level akan drop sebabkan placenta dah keluar. Progesterone level memang sangat-sangat drop. So dia akan release inhibition. Now inhibition on prolactin and oxytocin juga akan hilang. Bila prolactin punya inhibition hilang, prolactin level akan increases. Simultaneously, progesterone level akan drop menyebabkan release inhibition from oxytocin. Now, oxytocin punya level juga akan meningkat. Dan you tahu, prolactin dia akan promote the milk production. Manakala oxytocin dia akan promote the release of the milk from the mother's nipple. Both hormones akan act on mammary gland. Mammary gland dia akan stimulated. Dia akan promote milk production and release. So, milk production and release will be enhanced ketika ibu itu selepas saja placenta keluar. Dan as I said tadi, bila habis saja budak itu dikeluarkan, memang ibu disuruh untuk menyusukan anak. Okey, kenapa? Okey, stimulation of the nipples by the baby, dia akan stimulate, dia akan initiate the suckling daripada sedutan budak itu tadi. Dia akan stimulate hypothalamus. Okey, apa yang hypothalamus buat? Hypothalamus tadi, okay, bila dia stimulated, dia akan stimulate posterior pituitary gland untuk release more oxytocin. And then anterior pituitary gland, so basically bila budak itu dia akan menyusu, okay, dia start saja suck the mother's nipples, the mother's nipple akan stimulated, and then dia akan cause the hypothalamus in the mother's brain akan become stimulated. Bila hypothalamus ini stimulated, dia akan release dia punya hormon kepada posterior pituitary gland. Bila dia release hormon kepada posterior pituitary gland akan release more oxytocin. Oxytocin tadi dia akan will be travel by blood kepada mother's breast untuk dia akan promote more milk production. Manakala pada masa yang sama, stimulation of the budak itu from the suckling akan stimulate hypothalamus. Hypothalamus akan release dia punya chemical ke anterior pituitary gland. Anterior pituitary gland will be stimulated, yang mana anterior pituitary gland akan release oxytocin. Oxytocin ini juga dia akan travel by blood to the mother's breast, and then dia akan allows more milk release daripada nipples. Yang menghasilkan susu itu adalah prolactin. Yang membenarkan susu keluar daripada nipples itu adalah oxytocin. But the keywords is that both oxytocin, okay, both oxytocin and prolactin punya concentration sejurus selepas bayi itu menyusu memang sangat meningkat, especially the oxytocin. Dan ada kepentingannya. When oxytocin stimulate, oxytocin akan stimulate small milk release, and dia akan prolactin akan stimulate milk production. So basically ini yang berlaku dekat lactation. Tetapi sebenarnya anak-anakku, yang ni saya lupa nak letak slide dia, kenapa pentingnya oksitosin ini ketika when the bila the suckling ini, apakah kepentingannya?
Okey, ingat balik, selain daripada oksitosin ni memang untuk release, dia juga akan promote what? Uterine contraction. Uterine contraction. All this berlaku lepas saja budak keluar, memang budak menyusu, ibu itu masih mengalami pendarahan. Ibu itu masih berdarah lagi, darah memang keluar. Basically bila plasenta tercabut, memang dah nama pun endometrium kan, endometrium tu sendiri ada banyak salur darah memang akan pecah, memang rupture. Memang ibu akan berdarah, okey, dia punya birth canal akan berdarah. Di sini, okey, pentingnya bayi kepada ibu adalah bila bayi itu menyusu, dia akan cause the release of more oxytocin. Selain daripada dia akan cause the release of the milk itself, tetapi as you can see, when oxytocin punya level is high, dia akan promote more uterine contraction juga. Walaupun placenta semua benda dah keluar, tetapi uterus masih contract. Apa kepentingannya? Bila uterus contract, bila uterus itu contract, dia akan menutup salur darah yang pecah itu tadi. Dia akan close, dia akan force the ruptured blood vessel to close. Bila tertutup, maka ada tak ibu itu akan mengalami pendarahan? Tidak. Okey, pendarahan akan berhenti, mother akan survive. Okey, kalaulah oxytocin level itu low, apa berlaku dekat mother? Dia akan sentiasa berdarah. Pendarahan akan tetap berlaku. Kenapa? Because uterus itu kurang contract. Salur darah yang pecah itu masih open, cause the release of the blood daripada uterus, from the mother uterus keluar daripada dia punya birth canal. Ibu akan kekurangan darah, ibu boleh mati. Okay, that's why in Muslims this process of birthing process, dia dianggap sangat-sangat suci, that kalau ibu itu beranak, ibu itu suci daripada dosa. Kerana ibu itu, inilah yang dikatakan ibu itu memang orang kata setapak kepada kematian, kerana because of this. Because adanya rupture of this blood vessel, ibu itu memang boleh mengalami pendarahan and ibu itu boleh mati kalau uterus dia tidak contract menutup salur darah yang pecah tadi. So that's why the suckling of the baby itu memainkan peranan yang sangat penting. That's why doktor lepas saja budak itu keluar, doktor lelap sikit, dia suruh bagi ibu tu menyusu sebab dia nak memastikan dekat uterus of the mother tu ketika ibu tengah mengangkang tu lagi, uterus itu terus contract, terus tutup the ruptured blood vessel, ibu itu stop the pendarahan dan ibu boleh survive. Sebab kita nak prevent this one lah, postpartum, yang ni kita panggil postpartum hemorrhage, pendarahan selepas bersalin. Hemorrhage ni adalah pendarahan, post itu selepas, partum itu beranak. Pendarahan selepas beranak. Kita nak prevent this postpartum hemorrhage from berlaku dekat mother. Kita nak memastikan both the mothers and the babies survive. That's why oksitosin ini sangat-sangat penting. Selain daripada untuk beranak, dia juga untuk memastikan ibu itu survive selepas the baby, selepas placenta itu dikeluarkan. Both placenta dan baby dikeluarkan. That's why ibu itu memang sangat suci. And ketika ibu itu beranak, memang dia selangkah mati, selangkah ke syurga. Kenapa? Because dia memang bertarung dengan kematian dan kehidupan. Sebab inilah, that's why I tell you this story and the explanation behind it, supaya kita sama-sama reflect and hargai ibu kita. Okay? So ini adalah the female reproductive hormones yang semua yang setelah saya explain daripada secondary, daripada oogenesis, daripada menstrual cycle, daripada ovarian cycle, daripada parturi, daripada pregnancy sampai perempuan nak beranak, semua saya dah explain. Dan saya harap awak semua enjoy topik ini dan you boleh reflect and you boleh hargai your mother, your punya, especially lelaki boleh hargai isteri yang mengandungkan dan akan memberanakkan anak awak, because memang perempuan itu sangat-sangat hebat kerana this process, the pregnancy and birthing process adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan I guarantee tiada lelaki yang boleh tahan this process. Okay? So hargai your, appreciate your moms, appreciate your mothers, appreciate your wife especially, and saya harap you enjoy this topic as much as I enjoy teaching it to you, because I explain ni selain daripada about content, I nak you appreciate the women in the world. Okay class, itu sahaja daripada saya dan NCT. Thank you and see you in the class.